तो नमस्कार दर्शक बंधु आपको स्वागत करुँच आज जो नुआ वीडियो को। तो चलतु आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करवा कौन ना आज आम गाँ गाड़िया पोखर में माछ केमी धराई सब डिटेल्स मुझे देखी। तो देखिए अलरेडी आम गाँ गाड़िया माछरे लोक मैंने अलरेडी माछ धरिकी नहीं गले देखिए अलरेडी जहाँ देखिए साइड केमती दल फल पड़ी अलरेडी लोक देखिए ये माछ मानी नहीं जाऊँ से बिकने। तो किपर ही देखिए पूरा डिटेल्स सहित ये वीडियो माध्यम चलते किपर माछ बंटा हो गाँ गाँ मानक सब देखिए ब्लॉग माध्यम। तो आपने ब्लॉग कंटिन्यू रुहतु आदि आपने चैनल को नुआ आसुँच निश्चित भाव में चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। चलते किपर माछ बंटा हो किपर कौन सब डिटेल्स देखिए ब्लॉग माध्यम आ देखिए मुझे देखी आपको देखिए लोक माछ अलरेडी धरिक गलांती। तो से देखिए ए के कौन माछ केमती बंटा हो कौन नहीं के लोक माछ दिया सब डिटेल्स सहित देखिए आ ब्लॉग रे कंटिन्यू करिए। तो चलते आउ एंजॉयमेंट करिए। देखो आम गाड़िया माछ पानी कहीं पड़ती धुआई से घर अरे 17-19 लेखी पकईलु हाँ बगला से आइल से धरिक आस आड़े धरिक आस छोट छोट बड़टा उठे पकई दे एटा केते 900 हां तमरो खेल होची ना काकू नबु बोली सीधा कलेनु 900 तो बोट दे दोनु ना जगलाई धर जे बगलाई धर जे नबु हां एटा बड़ो हेदी भाई नबु तुम कोन छोड़ दिले हम जोड़े दोनु 1200 अच्छा आगुडे देख किले कर दे तंको ए आगुडे किले दे अरे जोरी ए से लोटा हां ए ना अदुन जे भागुआ देखे ए ठीक है पूजा ने गाड़ी उड़ेला ए धरा अरे भैया दादा तमर किले ले देखिए कि माछ ना गहली गहली हो लोक मैंने। तो जी जिते माछ नवा कथा सब नौ किले के 1.5 किले के 2 किले। तो यही हिसाब से गाँ सब बंटा बंटी हो। तो ये बंटा बंटी सरला जी जिते भाग ने कथा सब ने। चलते कंटिन्यू करते ब्लॉग माध्यम देखिए केमती कौन नौ माछ के कौन माछ देखिले। वीडियो करना अरे घनिया ना बोली घनिया रमेश सब भासी गला अभी 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 गुंडोड़ा मिट्टी
କହୁନ ଏ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଟା ମୋର 800 200 କରିଦେବୁ ଦେଖା ପୁଣି କାଇଁ ଅଧ କିଲୋ ଦେ ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଲୋ ଦେଲୁ ସରିଯିବ ସେ ସେଠୁ ନାଇଁ ମାଲ 200 କରିଦେ 800 ହେଇଗଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ ସୁଗନିଆ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଇନା ଥୁଆ ହେଇଛି ଜରି ଦେହ ନାହିଁ ଏଟା ଆଇଥାନ୍ତା ଜଗନ ସେଠି ଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜରି ଦିଟା ଆଣେ ରହିବି କାହାର କହିଦିଅ ଆମର 500 ଲେଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ କାହାର ଲେଖା ଶିବୁଲ ନା ଲେଖି ଆରେ ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଦେ ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିଲୁ କାଠି ବଳା ପେଟି ବଳା କେତେ ଭଲ ମାଛ ଦେଇଛି ଭୟା ଇଏ କେତେ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମାଛ କେମିତି କେମିତି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଲେ ତ କିଏ କେତେ ସବୁ ମଡ଼ା ଚଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କେତେ କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଉଛି କିଏ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ପଇସା ଦିଆହେବ ପୁଣି ମାଛ ଜାଳ ଆସିବ ପୁଣି ଛଡ଼ା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇ ଜରି ଦେଖେଇବୁ ନବୁ ମାଛ ହଁ ଛୋଟ କିଲେ ଲେଖା ଦେଖିକି ପଇସା ରଖିବ ମାଛ ସଫା ଲାଗି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ବଡ଼ଟା ଦେଇ ଦେ ହଁ ସେଇଟା ଦେ ଦିଅ ବଢ଼ିଆ କାଠ ବଡ଼ କାଠ ଥିଲା 2 କିଲୋ ପଇସା କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ରାତି ଦିନ ମାଉତି ଦେଇକି ଆଇଲେ ଦେଇଦେବି କେତେ ପଇସା ତମକୁ କହିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।